बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। इस पर हम वीला कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग की तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे, जबकि आसफ़ अली ज़रदारी साहब सदर होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कौन सा ओहदा दिया जाएगा, इस बारे में अभी इनका ट्विटर अकाउंट, इनका फेसबुक अकाउंट, इनके सारे अकाउंट खामोश हैं। उस पर भी जल्द पेशरफ्त हो जाएगी। कितने वज़रा इनके होंगे, कितने वज़रा उनके होंगे। इस मौके पर इससे कबल ये सारे फैसले रात को हुए हैं। इससे कबल मुशाहिद हुसैन सैयद की तरफ से एक लंबी चौड़ी तकरीर की गई। उन्होंने कौम को, उन्होंने हुकूमत को, उन्होंने मुक़्तदर अदारों को, सियासतदानों को बहुत बड़ी बड़ी नसीहतें की। उन्होंने कहा कि किस तरह से मामला चलाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, एक छतरी के नीचे आ जाएं, सारे मिलकर हुकूमत बनाएं। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को मदारुल महाम करार देते हुए कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सदर बन जाएं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। इससे उनकी तकरीर में बड़े कड़ाके निकाले गए, बड़े पटाखे छोड़े गए। उनकी तरफ से ये भी कहा गया, जब हुकूमत ये बन रही थी, MQM उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं थी जिसमें ऐलान किया गया शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने का और आसफ़ अली ज़रदारी के सदर बनने का। इससे पहले मुशाहिद हुसैन सैयद की तरफ से ये सारा कुछ कहा गया था। उन्होंने जहाँ पे ये नसीहतें की, वहाँ पे उनकी तरफ से ये भी कहा गया, लूली लंगड़ी इत्तेहादी हुकूमत तबाही होगी, 6 माह बाद ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा, फिर काल आएगी और सब ख़त्म हो जाएगा। मुशाहिद हुसैन सैयद की तरफ से सियासतदानों को ये भी डरावा दिया गया कि अगर आपने सिरात मुस्तकीम इख्तियार ना की तो फिर मार्शल लॉ लग जाएगा, तो फिर GHQ वाले आ जाएंगे। बहरहाल उन्होंने इनको डराने की कोशिश की। हमने बात ये की कि उन्होंने कहा कि लूली लंगड़ी इत्तेहादी हुकूमत तबाही होगी, 6 माह बाद ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा, फिर काल आएगी और सब ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अमेरिका की पाकिस्तान में मुदाखलत होती है। अमेरिका जो कुछ चाहता है, बहुत कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसकी मंशा के मुताबिक हो जाता है। जैसा कि इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया गया, मौलाना फजल रहमान भी इसकी गवाही दे रहे हैं, और साइफर तो इस हवाले से बहुत बड़ा विटनेस है। अमेरिका का पाकिस्तान के फैसलों में बहुत ज़्यादा हाथ होता है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब की तरफ से अमेरिका को धमकी ज़रूर दी गई है, आंखें दिखाई गई हैं, बल्कि वो अपनी दुम पर खड़े हो गए कि हमने तो कैपिटल हिल में जो कुछ हुआ था उस पर कोई बात नहीं की थी, हमने नहीं कहा था कि कोई कमीशन बनाया जाए। आप कैसे कह सकते हैं कि इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए। बहरहाल अनवारुल्लाह काकड़ का ये कहना अपनी उनकी राय है। इससे पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। जैसे शहबाज शरीफ साहब, काकड़ साहब कल तक यही कहते रहे कि साइफर की बात करके इमरान खान ने पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात में ख़राबी पैदा करने की कोशिश की थी या तल्लुकात ख़राब किए थे। ये काकड़ साहब भी कह चुके हैं, ख्वाजा आसफ़ भी कह चुके हैं, ज़रदारी साहब भी कह चुके हैं, सारी बड़ी बड़ी क़यादतें कह चुकी हैं। बल्कि ख्वाजा आसफ़ की तरफ से तो ये कहा गया था कि जो ऑक्सीजन लगी होती है उसकी सारी की सारी ट्यूबें या उसका सारा बंदोबस्त अमेरिका के हाथ में होता है। वो किसी वक्त भी आपका ऑक्सीजन मास्क खींच सकता है। इतना ज़्यादा दारोमदार है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के सियासतदानों का, पाकिस्तान की हुकूमत का अमेरिका पर। अब मुशाहिद हुसैन सैयद की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप आएगा तो पाकिस्तान में सब कुछ बदल जाएगा। तो इसके लिए फिर क्या करना होगा। तो हमने इंतखाबात से पहले, बल्कि और भी बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अगर आपने अपनी पार्टी को जिताना है तो फिर आप अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालने की कोशिश करें। मैं खुद भी, मैं अपने दोस्तों को भी यही कहता रहा कि आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, पीपल्स पार्टी से है, तहरीक इंसाफ से है, जिस भी पार्टी से है, अगर आप अपनी पार्टी को जितवाना चाहते हैं, इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशन पर जाने के लिए आमादा करें। और फिर हमने देखा, मैं नहीं कहता कि ये मेरे कहने पर हुआ, बहरहाल लोग बाहर निकले और अपनी अपनी पार्टियों को उन्होंने जितवा दिया। ये मैंने आइडिया लिया था 2008-2007 में, जब फ्रांस के सदर सरकोजी ने ख़वातीन के, मुस्लिम ख़वातीन के निकाब पर पाबंदी लगा दी थी। तो मुसलमान इस पर शदीद करब में थे। उनकी तरफ से ये ठान लिया गया कि सरकोजी को जीतने नहीं देना, लेकिन उन्होंने कैंपेन नहीं की। 2-3 साल के बाद इंतखाबात हुए तो उस मौके पर उनकी एक ही बात थी,
سارے مسلم ووٹر کو وہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ ضرور ڈالنا ہے. انہوں نے آمادہ کیا ساری مسلم کمیونٹیز کو، اور یہ نہیں کہا کہ سرکوزی کے خلاف ووٹ دینا ہے، لیکن ہر بندے کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کی کمپین یہ کیوں چل رہی ہے. اور پھر وہی ہوا، الیکشن کے روز لوگ باہر نکلے، مسلمان جتنے بھی فرانس تھے جن کو ووٹ کا حق تھا انہوں نے سرکوزی کے خلاف ووٹ دیا. سرکوزی ہار گئے اور آج کل وہ جیلوں میں دھکے کھا رہے ہیں انہی انتخابات میں دھاندلی کرنے کے الزام کی پاداش میں. اب آ جاتے ہیں پاکستان میں. یہاں پہ بھی یہی کچھ لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی، ہر پارٹی کی طرف سے، ہر بندے کی طرف سے جس کی خواہش تھی کہ اس کی پارٹی جیت جائے. اب آ جاتے ہیں امریکہ میں. امریکہ میں پاکستانی کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے حوالے سے کئی فیصلے امریکہ میں ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں، حکومت سازی کا، حکومت کے خاتمے کا، حکومت کے جاری رہنے کا. اب یہ ہے کہ امریکہ میں چند ماہ کے بعد انتخابات ہونے والے ہیں، تو ان انتخابات میں پاکستانی کیا کر سکتے ہیں؟ ایک طرف عمران خان ہے، ان کو ریلیف چاہیے. اگر جو بائیڈن کی حکومت نہ ہوتی، ٹرمپ کی حکومت ہوتی، تو عمران خان کی حکومت کا قطعی اس طرح سے تحریک کے عدم اعتماد کے ذریعے خاتمہ نہ ہوتا. تو ٹرمپ اور عمران خان کی اچھی خاصی دوستی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں، جیسا مشاہد حسین سید کی طرف سے کہا گیا، کہ ٹرمپ اقتدار میں آئیں گے تو بہت کچھ بدل جائے گا. تحریک انصاف والے یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ وہاں پہ اقتدار میں آتا ہے تو عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، وہاں سے ایک فون کال آئے گی تو سارا کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا. جیسا مشاہد حسین سید کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سارا سسٹم، سارا سیٹ اپ ختم ہو جائے گا. تو پاکستانیوں کو، تحریک انصاف کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پہ جتنے پاکستانی لوگ موجود ہیں وہ ٹرمپ کے حق میں ووٹ دیں. اسی طرح سے اگر مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے، پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ان کا اقتدار قائم رہے، دائم رہے، تو ان کو بھی پورا زور لگا دینا چاہیے کہ پاکستانی ووٹر وہاں پہ جتنے بھی ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف ووٹ دے کر اپنی حکومت کو سیف اینڈ ساؤنڈ بنا لیں، کتنے عرصے کے لیے، جتنا بھی عرصہ چل جائے. بہرحال یہ ہمارا ان دونوں پارٹیوں کا یا تیسری پارٹی کا بھی اگر کوئی مفاد ہے تو وہ بھی پوری کوشش کرے کہ امریکہ میں جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اس پارٹی کو ووٹ دیں جو ان کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہے. تو ویسے محب وطن پاکستانی وہاں پہ جو موجود ہیں وہ یہ سوچ سمجھ کر ووٹ دیں کہ پاکستان کے لیے ٹرمپ بہتر ثابت ہو سکتا ہے یا ٹرمپ کے مقابلے میں آنے والا جو بھی صدارتی امیدوار ہوگا وہ بہتر ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر وہ ووٹ دیں. بہرحال تحریک انصاف کی اپنی سیاست ہے، انہوں نے اپنی کمپین کرنی ہے پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی. مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی کی، مولانا فضل الرحمان کی اور دیگر پارٹیوں کی بھی اپنی اپنی سیاست ہے اور اپنے اپنے مفادات ہیں. اس کے مطابق انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. وہ اپنا زور لگائیں، یہ اپنا زور لگائیں، اور پھر دیکھیں کہ وہاں پہ جو نتائج آتے ہیں وہ پاکستان پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.